We'd like to apologize for not posting videos for so long due to our loaded works and homeworks. But thanks to sub-quarantine, we have found time to make another video just for you guys. So today we are going to make healthy brownies! But first, we would like to thank Chocolate Covered Katie and Max's Kitchen for the recipe! Thank you! So without further ado, let's jump into the video! Jadi pertama kita mash 3 banana atau 1 cup banana. Kita mau masukkan coconut oil yang terdiri dari 3 spoons. And then milknya 2 tablespoon. Next, 1/4 cup coconut sugar sama 1 whole milk. Salah kan? Mix it all together! Next, kita bakal campur semua dry ingredients-nya. Jadi, yang pertama 3/4 cup flour, tepung, terus cocoa powder setengah cup. Setengah cup cocoa powder. Sorry ya, amatir. Terus baking soda Setengah teaspoon. Terus salt. Ya, salt. 1/4 teaspoon atau a pinch aja. Sama coklat chips ternyata tadi lupa. Mix it all together. Next, kita bakal campur bahan yang kering ke bahan yang basah. And then mix it all together. Into the oven. Oke guys, ini nunggu kayak sekitar 20 menit atau sampai kalau tusuk gigi dimasukin sudah nggak basah. Sudah matang. Yeay. Ini lebih dari 20 menit sih. So guys, buat yang sweet potato brownie, bahannya pertama ada cocoa powder, terus ada chocolate chip juga, and obviously juga ada sweet potato, baking soda, coconut sugar, flour, a pinch of salt,
and peanut butter. Yay! Pertama kita mau buat sweet potato puree dulu. Ini sudah tadi dikukus, di steam, terus habis itu baru kita masukin ke food processor. Sampai jadi seperti ini, guys. Bisa di puree, dimasukin ke bowl, guys. Jadi peanut butternya dipanaskan dulu biar cair. Next, kita akan mencampur semua ingredients yang selain sweet potato. Mix it all together. Setelah itu campur dry ingredients sama yang wet ingredients. Make sure yang dituang itu yang dry ingredients ya. Not the other way around ya. Tinggal dimasukin ke loyang. Baking pan. Suka yang mana? Yeay. Tapi enak semua lah ya buatan kita, hehe. Hehe. Ada Momo aja mau. Ya mau ya? Momo mau ya? Thanks for watching. See you in the next video. Bye.